Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47, lihok protesta sa mga militanteng pundok ug hugpong sa mga mamumuo atol sa Labor Day karong adlaw, hapsay ug malinaw. Adjustments sa employment ipatuman sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo. Vice Presidente Sara Duterte motambong sa preliminary investigation sa pasangil sa giingong pagpanghulga kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. 40 anyos nga babaye nalandig sa Tambalanan human gipusil diha sa usa ka gas station sa barangay San Nicolas proper sa dakbayan sa Sugbo. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, kapulisan sa dakbayan sa Sugbo mihulagway nga nagmalinawon ra ang gihimo nga lihok protesta sa mga militanteng pundok sa hugpong sa mga mamumuo atol sa Labor Day karong adlaw. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Giulagway sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo nga malinawon og hapsay ra ang gihimong lihok protesta sa mga progresibong grupo ug hugpong sa mga mamumuo atol sa pagsaulog sa Labor Day. Nagmarcha ang mga militanteng pundok gikan sa Fuente Osmeña Rotunda paingon sa Dalan Colon. Din dito nila gihimo ang ilang programa aron ipadayag ang ilang demanda sa gobyerno. Mato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga wala ra makahatag og problema sa seguridad gani wala ra usab sila magdugay. Sama sa naandan, nag-andam ang CCPO og team sa Civil Disturbance Management Team kun CDM kuno galing mohimong kagubot ang mga cause-oriented groups apan gibutyag ni Makatangay nga wala ra sila makadeploy tungod kay malinawon raman ang gihimong rally. So far, we are glad that we did not resort into that kind of deployment today because peaceful raman pod ang nahitabo nga mao nga pundok nila and pagkahuman nag-disperse raman pod sila dayon. Giulagway ni Makatangay nga lahi ang mga progresibong grupo sa Sugbo sa laing lugar sa nasod nga mohimo og bayulenting buhat. Gibanabana sa kapulisan nga moabot sa usa ka gatos ka mga tawo ang misalmod sa lihok protesta sa mga militanteng pundok. Arnold Bustamante, CCTN News. Giselebrar sa Department of Labor and Employment dinhi sa Rion 7 ang ika-123 nga Labor Day karong adlaw. Nagkadaya mga kalihukan ang gipahigayon sa Dole 7 sugod sayo kaganinang buntag o gitambungan kini sa libuan ka mga Tripartite Industrial Peace Council ingon man sa Industry Tripartite Council. Nagpahigayon usab sila og local jobs fair kaganinang buntag nga nagtanyag og dulan sa ismil ka mga trabaho. Atol sa mubo nga programa sud sa usa ka dakong mall sa Sugbo, malipayong gipahibaw ni Dole 7 Director Attorney Roy Buenafe nga nisaka ang employment rate karong tuiga. Gikan sa 95.2% sa Enero 2024, nisaka na kini ngadto sa 97.2% karong Enero sa tuig kun karong tuiga. Samtang gikan sa 4.8% nga unemployment rate, nikunhod kini ngadto sa 2.8%. Department of Labor and Employment 7 ni-issue na og stoppage order sa gitrabaho ang building nga nahugno sud sa Cebu Light Industrial Park sa dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Abril 26. Gipatawag na usab sa maong ahensya sa gobyerno ang kompanya nga nagpatukod niini. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca.
Ni-issue na og stoppage order ang Department of Labor and Employment 7 sa gitrabahong building nga nahugno sulod sa Cebu Light Industrial Park sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City ni adtong Abril 26 sa gabii. Mahinumduman nga sa mong insidente, usa ka 50 anyos nga trabahante nga taga-Dakbayan sa Mandawi ang nakalas, samtang 5 ang naangol. Gibutyag ni Dolly 7 Director Attorney Roy Buenafe nga ila kining giimbestigaran ug nasuta ang hinungdan sa daling kamatayon sa biktima. Ang hinungdan, ang canopy nga gi-install nila, ni collapse unya dito na hagbong sa iyang gitungtungan pod nga scaffold. So nahitabo wala siya naka-anchor sa iyang scaffold. So nalagpot siya kadto sa ubos unya mo hinungdan sa iyang injury. Gidala dito sa usa ka pribadong ospital pero gideclare sa doktor nga dead on arrival. Base sa resulta sa ilang investigasyon, gikinahanglan gyud ang pag-issue og stoppage order. Already issued a stoppage order, no, atong ipahunong tanan nga mga heights work, no, related to heights. Dugang pa sa regional director nga iyan ang gipatawag ngadto sa iyang buhatan ang kumpanya nga nagpatukod niini aron sa pagtubag sa ilang nabuhat nga kalapasan nga nasuta sa Dolly 7 atol sa ilang investigasyon. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Moabot sa 30 ka mga progresibong grupo ang nag-abot sa Dakbayan sa Sugbo alang sa lihok protesta ning adlaw sa mga mamumuo. Gipanawagan sa maong mga grupo ang igong suhulan ngadto sa mga trabahante, job security ug saktong labor union. Apil sa ilahang pangsinggit mao ang maayong paggobyerno ug pagpatuman sa saad gikan sa mga nanagan karong eleksyon ngadto sa mga trabahante. Gisugdan ang ilahang pagmarcha gikan sa Puente Osmeña Circle o gipadayon ang hamubo nga programa ngadto na sa Dan Kulon. Hinoon, nagmalinawon ang katibukan nga gipahigayon nilang lihok protesta. Kinahanglanon ang patas nga pagtratar sa usa ka opisyal taliwa sa giatubang nga pasangil o ipatigbabaw ang rule of law. Kini ang nahimo nga reaksyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. human masayod sa 6 ka buwan nga preventive suspension nga giatubang ni Governor Gwendolyn Garcia. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Niabot na sa buhatan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang gidangatan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia human gipaubos sa 6-month preventive suspension gikan sa Ombudsman. Sumapa sa gipadalang statement nga kinanang ipatigbabaw ang patas nga investigasyon taliwasan nagkainit na karon nga kawa sa politika. Matud ni Marcos Jr. kinanang ipatigbabaw ang rule of law o pinasubay usab sa kasamtangang mga balaod apil na ang konstitusyon o ang Omnibus Election Code. Mainom dumanghimug-atan sa mga abogado ni Garcia kagahapon nga ubos sa Omnibus Election Code did-an una ang pagluwat og mga suspensyon ngadto sa usa ka opisyal sulod na sa election period. Gawas lang kung adunay pagtugot gikan sa COMELEC. Nag-atubang si Garcia og kasong gross misconduct ug uban pa mga kalapasan ubos sa RA 6713 kun Code of Conduct alang sa mga opisyal ug empleyado sa gobyerno. Tungod lang kini sa issue sa pagkubkob sa Mananga River sa miaging tuig. Diin, gidepensahan sa mga abogado nga pinasubay ka na sige pangitang solusyon sa water crisis. Maong subling gihimug-atan ni Garcia ang maong baruganan nga dunay kalapasan ang gipahamtang nga suspensyon at tubangan sa mga nanambong sa P20 program launch sa Kapitolyo. Have we reached this level of senseless, shameless politicization, and are we this divided indeed that offices are used to whip and punish officials just doing their jobs, just heeding the call of duty to deliver the promised services to their constituents. Dugang pa ni Marcos Jr. nga igo lang gibuhat sa kaalyado nilang si Garcia ang responsibilidad isip elected official. Mong kinahanglan ang patas nga pagtagad ngadto sa gobernador samtang gidepensahan ang giatubang nga pasangin. Sa katapusan, giawhag diya ang mga opisyal ingon man uban pa mga magpapili nga di ipalabi ang pamulitika sa ilang pagpangalagan. Gian Navarro, CCTN News.
Musunod, adjustments sa employment ipatuman sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Kaiba sa mga politiko, matagal nang ginagawa ni Ariel Querubin ang ipaglaban tayo. Kahit sariling buhay inaalay. Ngayon, iba ang laban. Pero tuloy ang misyon ni Ariel Querubin, ang ipaglaban tayo. Kung medalya ang sukatan at hindi pera, si Ariel Querubin ang ating bayani na karapat-dapat sa Senado. Pag may Ariel Querubin sa Senado, may bayani tayo sigurado. Mga kababayan, nandirito na Malasakit at Bayanihan, number 140 sa balota. Makakasama mo, ano mang panahon, sa mga pangangailangan nyo sila ang tutugon. Dala ay solusyon, sa kamang rehiyon, makakatulong sa pagbangon, pagbabago ay ngayon. Malasakit sa kababayan, malasakit sa kababayan, malasakit laban ng mga kababayan. Malasakit at bayanihan, sakit at bayanihan, malasakit at bayanihan, malasakit at bayanihan, malasakit at bayanihan. Layuning suportahan ang karapatan ng mga inabuso at pinagkaitan. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa ato mga balita, muhimo og adjustment sa deployment ang kapulisan sa syudad sa
Sugbo, matag polling centers o gisaka ang intelligence monitoring aron makabot ang malinaw ug hapsay nga piniliay. Kini human nga nalakip ang dakbayan sa Sugbo sa yellow category o areas of concern sa Commission on Elections subay na sa nakaduol nga eleksyon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Human malakip ang dakbe sa Sugbo sa 15 ka mga dapit sa Central Visayas ubos sa yellow category kon areas of concern sa Commission on Election atol sa national and local election sa Mayo 12, 2025. Ang kapulisan sa sudad sa Sugbo mohimo og adjustment sa deployment. Bato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga dunay standard ng deployment sa personnel ang PRO7 sa matag polling centers apan ning bag-o nga kahimtang sa dakbayan sa Sugbo, ilang dugangan ang personnel nga ibutang sa matag polling centers. Ni pasabot si Makatangay nga ilang gibasihan ang ilahang gihimong analysis sa matag barangay o tunghaan nga dunay kagubot nga nahitabo sa nanglabay nga mga eleksyon, mao'y ilang patutukan og daghang police personnel. Lagip sila nga pahugtan-on niya sa seguridad ng tibok building sa Cebu City Hall, sanglit na sa mga dapit ang canvassing area nga ngayon nga patutukan sa daghang nga mga pulis. Maora na ang ato ang what we call this one, revision no, sa ato nga deployment. And as well nga rin sa ato ang canvassing area where located sa City Hall, mag-implement po ta og medyo tight na security din ha during the D-Day itself. Wala makadawat og impormasyon ang CCPO nga dunay private armed group o baka mga criminal gangs nga naglihok sa syudad sa Sugbo nga gigamit sa usa ka kandidato aron manghulga sa mga botante. Apan bisan pa man niini, dili sila mo kumpiyansa ilabi na sa mga elemento sa mga badlungon sa katilingban nga mosakay sa panahon nga mohimo og krimen sa dakbayan. Subay ni nakaduol na ang adlaw sa piniliay, isa ka pa sa CCPO ang ilang intelligence monitoring aron makabot ang luwas, hapsay, gawas nun ug matinud-anon nga eleksyon karong Mayo 12. In line with keeping the election day safe, or the days going towards the election safe, secured, peaceful, and orderly, ato agyud nga i-heighten ang ato ang not only the police presence but ang ato ang intelligence monitoring sa ato ang palibot. Aron gyud nga ato nga ma-ensure nga sa panahon sa pinili ay wala tay dako nga mga kagubot nga ri og dagko nga krimen nga ri sa Cebu City. Dili mibutyag ang police official nga ning paglakip sa dakbay sa Sugbo sa yellow category, dili angayan nga ikalarma sa katawhan gabikang kay malinawon ug hapsay pa ang syudad. Wala makatala ang kapulisan nga dunay election-related incidents nga makapahadlok na sa mga tao. Masaligon sa mga tangay nga ilang makabot ang malinawon ug hapsay nga eleksyon tungod kay ang katawhan sa Sugbo iyang gihulagway nga mga peace-loving people. Arnold Bustamante, CCTV News. Moabot na sa 32 ka mga munisipalidad sa probinsya sa Sugbo ang nahatdan og automated counting machine nga gamiton sa eleksyon. Kini naglakip sa Toledo, Malabuyok, Aluginsan, Asturias, Hinatilan, Mualboal, Barili ug uban pa. Ang probinsya sa Sugbo adunay 53 ka mga lungsod ug syudad, lakip na ang syudad sa Sugbo. Matod ni Attorney Francisco Pubi, ang Regional Director sa Comelec 7, nga ang election officer sa matag lugar ang mudawat sa ECM nga ibutang sa ilang designated areas. Samtang mato ni Pubi nga mahuman ang paghatod sa ACM sa 48 ka LGU sa probinsya sa Bohol. Mandawi City Joint Security Control Center ni pahigayon og meeting pag-finalize sa preparasyon alang sa umabot nga eleksyon. Samtang mas pahugtan pa sa Mandawi City Police Office ang seguridad subay na sa pagpaubos sa syudad sa yellow category. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nagpahigayon kagahapon og last meeting ang Mandawi City Joint Security Control Center gilangkuban sa nagkadayang ahensya, naglakip sa Police, Comelec, Army ug Bureau of Fire Protection. Gituki ang mga preparasyon sa matag buhatan ug ahensya alang sa eleksyon. Naay mga schedule o sa mga pangbuhaton nila team about sa traffic, nag-present sa good si AFP sa mga personnel na ilang i-deploy, kanus ang mag-deploy ang Coast Guard same asa sila ilang
pwesto. Tapos ang Bureau of Fire, asa sila mo position. Giistoryahan usab atol sa meeting ang pagpaubos sa syudad ngadto sa yellow category gikan sa green. Gipaubos sa yellow category sa Regional Joint Security Control Center ang 15 ka lokalidad sa Rehiyon 7 lakip na ang Mandawi. Ubos sa COMELEC yellow category, nagpasabot na ang mga lugar adunay political rivalry ug tension nga nagkinahanglan og mas hugot nga seguridad. Subay niini, matud ni Lieutenant Colonel Mercy Villaro ang tigpamaba sa Mandawi City Police Office nga giandam na nila ang security measures. Tanang 700 ka personnel ang mag-duty o gihatagan og assignment gawas lang sa nag-sick leave og mga mabdus. Ang mga personnel ay pakatap sa nagkadayang tunghaan nga gamiton nga presinto, adunay mag-roving, mag-assist sa COMELEC og City Treasurer's Office ug ang uban magsilbing reserve personnel. Padayunon usab ang mga checkpoint ug mas pahugtan ang police visibility ug pagpatrolya. Wala man ay makapakuan nga madugangan mig police or na kana hala maximize na mo ang mga tao sa inaan namo, mga resources namo kana lang. Ikatakda usab nga mo-assist ang pulis sa pag-deliver sa mga automated counting machine ngadto sa mga presinto karong Mayo 6. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mandawi City Treasurer's Office nag-andam na sa mga nadawat nga election paraphernalia alang sa pag-deliver ngadto sa mga presinto. Tanan nga sakop sa buhatan ang mo serbisyo sa eleksyon. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Mary Rose Sagarino. Gisugda na kaganinang buntag sa sakop sa Mandawi City Treasurer's Office ang pagbutang og sticker label sa mga ballot boxes. Timailhan kung asa kini nga presinto i-deliver o ibutang. Ang mga ballot boxes i-deliver sa polling precincts karong Mayo 6, samtang ang ubang mga election supplies ang ihatod sunod semana sa dili pa ang adlaw sa eleksyon. Ang mga election paraphernalia nga nadawat sa Treasurer's Office naglakip sa secrecy folder, thumbprint taker, ballot boxes ug BIR forms. Sa ninglabay nga mga semana, gibahig na nila ang maong mga supplies kung asa kini nga presinto. Aron matutukan ang mga paraphernalia, gi-check kini matag human sa ilang office hours. Kay sa among regular operations usahay di man gyud mi ka kinahanglan gyud siya focus gyud nga mo check sa content sa mga materials. So mo to after office hours ana na mo i-check tanang materials para inag-receive wala may distribute wala problema. Gipaabot na lang nga madawat sa City Treasurer's Office mawang metal seal alang sa mga ballot boxes og serial number sa paper og plastic seal. Tanan nilang personnel nga moabot sa kapin-usa ka gatos ang mo serbisyo sa eleksyon. Nag-groupings me so tanang treasury personnel so gi-assign me barangays so tong mga barangays assign sa muta mo ang last check gyud pang completeness sa materials kay para i-distribute sila sa mo confirm na complete. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Isip sa preliminary investigation sa Department of Justice kilabot sa pasangil sa giingong pagpanghulga kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kadawat siya og sumon gikan sa Office of the Prosecutor subay sa gidusong reklamo gikan sa National Bureau of Investigation. Gibutyag sa opisyal nga gitiwas nila ang giduso nga counter affidavit uban ang iyang nga abogado aron makapanumpa sa iyang nga dipinsa. Matod ni Prosecutor General Richard Padulyon nga ipahigayon karong Mayo 9 ug 16 ang preliminary investigation sa maong reklamo. Mahinumduman nga misugyot ang NBI nga kasuhan ang Vice Presidente o sedition inguman grave threat tungod sa natribukar niya nga giingong death threat ngadto kang Marcos Jr. Hingpit nang gilusad sa kagamhanan ang tag 20 pesos kada kilo nga NFA rice nga gitambungan kini sa mga dagkong opisyal sa gabinete. Sa kasamtangan, ang sugbulang mao'y makapadayon sa maong programa human nakakuha og exemption sa election ban gikan sa COMELEC. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Benteng bigas, meron na. So ngayon mag-uumpisa na ako tayo ng benteng bigas sa Kadiwa. Buntag pa lang gipaabot na sa mga Subuanon ang baratong bugas gikan sa National Food Authority diin tag 20 pesos kada kilo ang baligya. Tuyong gilusad sa Sugbo ang pilot implementation sa P20 Benteng Bigas meron na program dungan ang ubang mga lugar sa Kabisayan.
Gisaksihan mismo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ug ubang mga opisyal sa gobyerno ang hingpit nga pagsugod sa mong programa. Gipakita og gipamatud-an usab nilang Chu Laurel, inubanan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang kalidad sa locally milled premium NFA rice gikan sa pagtakos hangtod na sa paglungag og pagtilaw. Kini aron pamatud-an nga maayo ang matang sa bugas ug dili bukbukon. Sukwahi sini mong pasiatab gikan sa mga kritiko. Our leader will always, keep it in mind and think it over, and consult with other people in the government, and even maybe may mga private consultants siya para masuri ito na mabuti. Butang ang giuyunan kini sa mga namalit sa mga bugas kagilangkuban sa mga kabus ug ubang naa sa vulnerable sector. Suma paning namuyo gikan sa Barangay Apas, Cebu City nga lahi ang matang sa NFA rice itandi sa mga mahalong bugas nga iyang napalit sa merkado. Nakabili ako ng 58 per kilo. Okay, nakauyon ka aning mo nga na kita ron nga bugas, ma'am. Oo, bibili nga ako eh. Sa kasamtangan, ang Sugbo pa mo'y makapadayon sa mong programa o may mong gamiton ubos sa Sugbo Merkadong Barato Program. Sumapa ni Gobernador Garcia nga nakakuha ng daan og exemption sa election ban gikan sa Commission on Elections ang SMB. Diin dihan na ibaligya ang baratong bugas gikan sa NFA. Helping the farmers sell their own products, much like what is going on sa Kadiwa. In every town, in every city, in the entire province of Cebu, that is an ongoing program. And that is why I got it from the chairman himself, na for the province of Cebu, pwede naman this program can go on. Ang pagpaigayon lang sa launching sa 20 pesos kada kilong bugas may gidugutan sa COMELEC. Mao makapadayon ang ubang LGU inigliwas na sa eleksyon o Mayo 13. Gawas lang kung nakakuha usab ang ubang probinsya o lokalidad o exemption sa election ban. There might be a little effect, of course. We cannot deny that, but sa quantity naman na available per province, hindi naman, it cannot really serve the whole population of each province. Iapot inun sa NFA 7 ang allocation sa bugas ngadto sa mga LGUs aron makabuylo na usab sa pagbaligya og baratong bugas. We allocate yun sa mga LGUs para po dito sa programa. So dito sa capital, sa provincial capital, 500 po yung natin dito. Allocation as per their requirement for this day. So sila po yung nag-request through FTI. Sumling gimugatan sa mga opisyal nga walay sagol pamolitika ang baligyang baratong NFA rice. Sanglit katumanan man kini sinimong saad ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Let us not prolong the suffering of the Filipino people. They've been waiting for this for too long. And every day is precious to them. So, Secretary, hindi tayo kanina kasi mabilis na at least for the province of Cebu sa Sugbo Merkadong Barato, we can go on with an ongoing program. Ian Navarro, CCTN News. Lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Cordoba nagsugod na usab sa pagpamaligya og tag 20 pesos nga kilo sa bugas karong adlaw. Ang gihatagan og prioridad nga makapalit niini mao kadtong mga mananagat, person with disabilities o solo parents. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Nagsugod na sa pagpamaligya ang lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Cordova og tag 20 pesos matag kilo nga bugas karong adlaw atubangan sa munisipyo. Matud ni Julieta Tampos, ang officer in charge sa Municipal Agriculture Office, nga niadtong Abril 25 nakakuha dayon sila og 1,000 nga sako sa premium rice gikan sa Kapitolyo. Apan karong adlaw kadto lang 2,762 ka mga mananagat, 1,510 ka mga persons with disabilities ug 308 ka mga solo parents ang makapalit niini. Matag usa kanila makapalit og tag 5 ka kilo nga bugas. Kaganihang buntag, adunay mga senior citizens ang nisuway sa pagpalit niini apan sila nabalibaran tungod kay dili pa sila lakip sa prioridad nga makapalit niini. Usa na ni ana ang 70 anyos nga si Alias Terry nga nangayawat unta sa tag 20 pesos matag kilo nga bugas tungod kay para kaniya mahinungdanon nga makapalit siya niini para sa iyang pamilya. Nangiyawat po nga magakuan. Dayon, di man pwede pa. Para nga maminus ang gasto. Apan matod ni Tampos nga adunay lain nga schedule para kanila
o gipasaling niyang sa usa ka libo nga sako sa bugas makapalit niini ang publiko. Maalokita na nato ma'am ang wala pa mi ka meeting pa ni Mayor sa next kuan kay karon naman sa yung adlaw pa ang ato ang distribution. So wala usa mi distribution by May 2 until sa election. Kay doon naman tayo election ban. Dugang paniyang sinimanana ang pagpamaligya sa mong tag 20 pesos nga kilo sa bugas inigliwas sa eleksyon ug sinimanana usab nga makapalit niini ang katawhan. Nibutyag usab si Tampos nga laing 40,000 ka sako na usab nga bugas NFA ang giorder sa mayor ngadto sa Kapitolyo. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Mosunod, 40 anyos nga babay na landig sa Tambalanan, human gipusil sa Maidan 3 de Abril sa barangay San Nicolas proper ning Dakbayan sa Sugbo. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Mga kababayan, nandirito na Malasakit at Bayanihan, number 140 sa Balota. Makakasama mo, ano mang panahon, sa mga pangangailangan nyo sila ang tutugon. Dalay solusyon, san ka mang rehiyon, makakatulong sa pagbangon, pagbabago ay ngayon. Malasakit sa kababayan, malasakit sa kababayan. Malasakit, laban ng mga kababayan. Malasakit at bayanihan. Sakit at bayanihan. Malasakit at bayanihan. Malasakit at bayanihan. Malasakit at bayanihan. Layuning suportahan ang karapatan ng mga inabuso at ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pagising ko, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Asa tayo? May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahon ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayaran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Balik sa ato mga balita, nalandig sa Tambalanan ang 40 anyos nga babay. Human po sila sa makadaghang higayon sa tulo ka wamailhing lalaki diya sa karsada sa Maidan 3 de Abril dool sa usa ka gas station sa barangay San Nicolas proper ning Dakbayan sa Sugbo. Ang biktima giila nga si Jade Apari Bacalso
40 anyos nga taga-barangay Suba, Dakbayan sa Sugbo. Sa investigasyon sa Cebu City Police Office, gikan sa merkado sa Tabuan ang biktima. Ngagmaniho sa iyang e-bike base sa pamahayag sa mga nakasaksi. Pag-abot sa lugar sa wa pa matino nga insidente, gikan nga lalis pa niini ang usa ka mga suspetsado. Matod ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga gipangasubay na nila ang CCTV kuna asa dapit mo nahitabo. Duha ka anggulo karon ang gisubay sa pagkakaron, may kalabutan sa personal nga atraso sanglit nakalalis pa man niya ang usa sa mga suspek o ang may kalabutan usab sa illegal nga drugas. Buwatan sa Holy See nangandam na sa mga kalihukan subay sa nakaduol nga conclave o eleksyon alang sa bag-ong Santo Papa. Sugdan kini sa usa ka santos nga misa ug manumpa ang mga kardinal una pa makahatag sa ilang boto. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Giandam na sa mga kardinal ang mga kalihukan, nunot na sa nagkaduol nilang eleksyon sa pagpilaw bag-ong Santo Papa kun conclave. Matod sa Holy See Press Office, sugdan kini pinagi sa Santos nga Misa karong Mayo 7, alas 4 sa hapon, oras sa Pilipinas, sulod sa St. Peter's Basilica sa Vatican City. Panguluhan kini sa dekano sa College of Cardinals nga si Cardinal Giovanni Battista Re. Human sa Santos nga Misa, litukon sa mga cardinal electors ang ilang mga pag-ampo ug pagpanumpa alang sa hapsay nga dagan sa proseso sa conclave. Ilang panumpaan at tubangan sa Ginoo ang kasagrado ug kasikreto sa ilang himuong desisyon inubanan sa gahom sa Espiritu Santo. Apan sa dili pa ang mismong adlaw sa eleksyon, manumpa usab ang mga nangulo sa conclave karong Mayo 5 sa gabii, oras sa Pilipinas, sulod sa Vatican Apostolic Place. Saksihan ninon kini sa mga kaparian, kabadrihan ug uban pa mga laiko nga ana sa maong dapit. Hugot ang seguridad sa palibot sa conclave, ilabi na ang Sistine Chapel, diin hilabi ang kahilom ang ipatigbabaw, inubanan sa disiplina sa mga kardinal. Nanang panahon na isulob sa mga kardinal ang ilang prescribed nga vestments, hangtod nga makasugod na sa labing mainungdanong proseso nga mao ang ilahang sagradong boto. Gian Navarro, CCTN News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Sanga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinhi gyapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.